Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Vice President Johnson, Mr. Speaker, Mr. Chief Justice, President Eisenhower, Vice President Nixon, President Truman, Reverend clergy, fellow citizens. We observe today not a victory of party, but a celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning, signifying renewal as well as change. For I have sworn before you and Almighty God the same solemn oath our forebears prescribed nearly a century and 3/4 ago. The world is very different now, for man holds in his mortal hands the power to abolish all forms of human poverty and all forms of human life. And yet the same revolutionary beliefs for which our forebears fought are still at issue around the globe. The belief that the rights of man come not from the generosity of the state, but from the hand of God. We dare not forget today that we are the heirs of that first revolution. Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed and to which we are committed today at home and around the world. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty. This much we pledge and more. To those old allies whose cultural and spiritual origins we share, we pledge the loyalty of faithful friends. United, there is little we cannot do in a host of cooperative ventures. Divided, there is little we can do, for we dare not meet a powerful challenge at odds and split asunder. To those new states whom we welcome to the ranks of the free, we pledge our word that one form of colonial control shall not have passed away merely to be replaced by a far more iron tyranny. We shall not always expect to find them supporting our view, but we shall always hope to find them strongly supporting their own freedom, and to remember that in the past, those who foolishly sought power by riding the back of the tiger ended up inside. To those people in the huts and villages of half the globe
struggling to break the bonds of mass misery, we pledge our best efforts to help them help themselves for whatever period is required, not because the communists may be doing it, not because we seek their votes, but because it is right. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. To our sister republics south of our border, we offer a special pledge to convert our good words into good deeds, in a new alliance for progress, to assist free men and free governments in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. To that World Assembly of Sovereign States, the United Nations, our last best hope, in an age where the instruments of war have far outpaced the instruments of peace, we renew our pledge of support to prevent it from becoming merely a forum for invective, to strengthen its shield of the new and the weak, and to enlarge the area in which its writ may run. Finally, to those nations who would make themselves our adversary, we offer not a pledge, but a request that both sides begin anew the quest for peace. Before the dark powers of destruction, unleashed by science, engulf all humanity in planned or accidental self-destruction, we dare not tempt them with weakness, for only when our arms are sufficient beyond doubt can we be certain beyond doubt that they will never be employed. But neither can two great and powerful groups of nations take comfort from our present course, both sides overburdened by the cost of modern weapons, both rightly alarmed by the steady spread of the deadly atom, yet both racing to alter that uncertain balance of terror that stays the hand of mankind's final war. So let us begin anew, remembering on both sides that civility is not a sign of weakness, and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Let both sides explore what problems unite us, instead of belaboring those problems which divide us. Let both sides, for the first time, formulate serious and precise proposals for the inspection and control of arms, and bring the absolute power to destroy other nations under the absolute control of all nations. Let both sides seek to invoke the wonders of science instead of its terrors. Together, let us explore the stars, conquer the deserts, eradicate disease, tap the ocean depths, and encourage the arts and commerce. Let both sides unite to heed in all corners of the earth the command of Isaiah to undo the heavy burden and let the oppressed go free. And if a beachhead of cooperation
may push back the jungle of suspicion, let both sides join in creating a new endeavor, not a new balance of power, but a new world of law, where the strong are just and the weak secure and the peace preserved. All this will not be finished in the first 100 days, nor will it be finished in the first 1,000 days, nor in the life of this administration, nor even perhaps in our lifetime on this planet. But let us begin. In your hands, my fellow citizens, more than mine, will rest the final success or failure of our course. Since this country was founded, each generation of Americans has been summoned to give testimony to its national loyalty. The graves of young Americans who answered the call to service surround the globe. Now the trumpet summons us again, not as a call to bear arms, though arms we need, not as a call to battle, though in battle we are, but a call to bear the burden of a long twilight struggle, year in and year out, rejoicing in hope, patient in tribulation, a struggle against the common enemies of man, tyranny, poverty, disease, and war itself. Can we forge against these enemies a grand and global alliance, north and south, east and west, that can assure a more fruitful life for all mankind? Will you join in that historic effort? In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility. I welcome it. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we will do for the freedom of man. Finally, whether you are citizens of America or citizens of the world, ask of us here the same high standard of strength and sacrifice which we ask of you. With a good conscience, our only sure reward, history is the final judge of our deeds. Let us go forth to lead the land we love, asking His blessing and His help, but knowing that here on earth, God's work must truly be our own.
Fast Sayang, track, Bu. Ini tertib Pak Holi nih, Bu. Iya, Pak Oli. Sekali-sekali lawan, karena udah depan mata hijaunya. GTSI turun terus, Pak, itu. Pak Holi. GTSI, kalau 60. hati-hati kalau DO jualan langsung ke 80 loh. Tadi Enggak. kita Supportnya 59, berarti di 60 tuh. Enggak, GTSI. Pak. Tenang 59-nya aja, dia tebal. pasti di atas 92, 93 tuh. Candle-nya. Lihat Kalau- emanya tuh, Pak. Kalau DO Tenang, pas tenang. dari guyur udah habis loh, langsung turun. Jangan buka rahasia dong. Entah Pak supporternya denger loh. Iya, Kemana Pak. ya? Bapak Lepas. itu ya, sepi. Dia pergi ya, nggak trading deh. Tadi kayaknya ada suaranya deh. Tadi pagi ada. Heeh. Seru loh kata dia. Nambah semangat. Pas supporter sudah Soberi lu berapa puluh ribu lot lu? Udah cuan, Bu. 10.000 lot. GSML-nya bakso Malang dicek, Pak. Yang punya bakso Gila, Malang. sejuta lot dong kali cepet. Wih, mantap. Masih ada lagi nih. Jualnya parsial ya. Kasihan nanti mereka diguyur. Tapi bohong. Lu kata Pak itu supporter ya lu ya. Pak, bakso Malangnya mantep, Pak. Masih hijau, Pak. Bakso Malang. Yes. Bakso Masih Malang. hijau. Aku ada barang juga tahu bakso Malang. Coba aku. Ya, itu dapat bisa ya. buat swing juga boleh. Iya, aku apa ada sih bakso barang. Malang saham apa sih? Ya, Bakso ada Malang. dong rahasia yang mukanya bulat-bulat. DLN, Pak Oli gimana Pak Oli? Apa, Pak? MDLN, MDLN Oh iya, oke, MDLN. baru masuk di pivot. MDLN. MDLN tapi udah naik tinggi. GTSI gimana Pak? Guyur loh. GTSI. Nah, Hmm. 59. Oh iya 59. Supportnya 59 GTSI. Terus Modern lah. MDL, Pak. Kenapa? MDLN. Nggak mau 110 udah tinggi. MDLN. di sini Doji Star tuh, Itu udah naik tuh. 2 jam. Jangan masuk sekarang MDLN. 100 stick sama 1 Iya. menit. Merah. Iya, udah mentok di resisten, 1 tick lagi. Yap. GTSI Yes. gimana, Pak? GTSI di 59. CL ya, Pak? Ibu masuk di berapa? 62, 61, 63. Berarti rata-ratanya 62. Ya. Yes. Tunggu aja ini mau naik lagi nih dari support dari Alhamdulillah. 59. Supportnya 59. Ya. Kasih, Pak. SML. Pentol 1000-an. Bakso Malang. Bakso Malang perlu di hold sampai besok atau fast trading, Pak? Dimakan Kalau- aja habisin. Kalau Bapak mau Bang, swing boleh. itu- Buat swing boleh Pak. Kalau buat fast trade diselesaikan hari ini. Hari ini baru hijau pertama untuk BSML. Siap. Saya swing aja, Pak. Tunggu besok aja. Boleh. BSML ini masuk BSJP kayaknya. BSJP itu kalau nggak Raffi, Bakso Malang. GTSI boleh masuk sekarang. Siap. Ini enggak mau. Len tunggu membiru ya. Len tunggu membiru. Pak, GTSI bisa buat BSJP juga, Pak? Ada Alvin X 9%. Pak. Oli. GTSI. Oke, Mas. Kalau penutupan di atas 60 boleh. Oke. Sama kayak buah ini. Alvin sama buah sama-sama lah, 11-12. Pak Holi, bakso Malang buat beli sore jual pagi ya? Bisa? Bisa, tapi tunggu ya. Masuknya jangan sekarang. Iya. Masih mau turun dikit Iya. lagi. Iya. Iya, oke. Lainnya dibanting ya. Lah, Len tunggu, jangan masuk dulu.
Bandarnya kepindah ke Jual, Motor Pak. Airline kali. Oh, itu 89 loh, Pak. Tapi kelihatannya sih dia nggak mungkin turun, pasti naik. Di 188 188 bisa naik lagi. Iya. Land. Iya. Saya cuma 2% 2 kali land. Ayo. Untuk Kekas gimana, Pak? Apa Pak? Kekas, habiskan hari ini atau bisa di hold? Habiskan hari ini. Candle-nya merah. Kekes. Thank you. Waduh, Yes. tinggal sebentar lagi, berapa menit lagi nih? Oh, Setengah jam lagi ya? 20 menit lagi. 1 menit udah hijau, udah biru sih, Len. Ayo. Goyangkan. Kenapa dia diem, Pak? Coba. Beli. Aduh, Len. Cari duit kok susah banget ya, sama Len. udah dikasih nggak mau diambil loh. Kalau cari duit di Len tuh susah loh, Pak. Bener loh. Aduh. Oke, sudah sama-sama membiru land ya. Ya, Satu sama yang emiten lain. 189. Pak Ahli, Kekas bisa buat besok, Pak. Kenapa? Kekas bisa buat besok. Kekes Kekes jangan Bu. jangan, Bu. Jangan, Kekes. Daily-nya sudah Jual. merah. Siap. Nanti Cut Keke marah, jangan simpan. Itu aja baru gini-gini. Wifi juga diam di tempat nih, Wifi. Mau ketawa ngakak kayak. Ayo, lain. Aduh. Naikkan lewat 190. Kenapa kau turun? Ini Buyur nih pasti. Cuman yang tutup. Ada yang jualan nih, lain nih. Emang apa ya kalau Ya, ini mau naik merah lagi nih. itu tunda. Baru masuk lagi land 189. Siapa? Bapak masuk lagi. Iya masuk lagi. Ya, masuklah Pak yang banyak cepat biar dia naik. Ganja dari bawah lah Pak, cepet. Lu nggak kompak. Apa Oli, ayo. Aduh. BSJP Loh, Pak. Salah, cuan yang tertunda kalau merah. BSJP Raffi. Capek. Sama bakso Malang. Bakso Malang boleh tapi lotnya jangan banyak-banyak kalau bakso Malang. Iya. Iya. Kayak cuan itu nggak itu cuan yang mungkin tertunda. Ada hijau. Bakso Malang apa tahu nih? BSML Pak. BSML Pak. Ya Allah. Aduh, kok sinyal gue jelek. Gas lagi Len yo. Len ini super trend jadi buat TikTok enak. Randalnya enak Pak. Apa? Pak, bakso Malang ngaput nih Pak. Kualitasnya enak. Bakso Malang Rimnya blong. rimnya blong. Gasnya blong Pak. Gasnya blong. Bakso Ayo, Malang. Len. Makan itu bakso Kuatan. cepetan dimakan, jangan disayang-sayang. Mahal tahu sekarang daging, makanya makannya dikit-dikit. Bagaimana sih Sylvia? Jadi basi deh itu bakso. Ibu gas, Len. kok nggak ngomong? Ini Len disuruh gas. Merah lagi Len, 1 menit. Gas. Yo. Oh ya, gasken. Tambah muatan ah.
Len ini oke lah, baru super trend hari ini. BSML. Iya, dia udah di candle-nya juga udah oke. Maka jangan buang. Sayang, Pak. Len udah mulai Jadi, hijau Uang 5 broker, menitnya. Yang buang-buang uang dari broker tadi kan ini. udah bisa buat. 2% buang, 2% buang. Iya. Iya, sekuritasnya sayang pasti sama Pak Holi. Iya, makanya. Pak Holi lu ngebuang, gua jadi turun nih. Hai ya. Kompak kenapa sih? BSML juga oke, Pak ya. Oke Pak, bakso Malang tambah kecap Pak. Yes, Sama tambah saus. kecap. Bakso Malang bisa 1.800 tuh. Bakso Malang. Tadi dia telepon aku. Bakso Malang sama apa sih? Ada dong, mukanya bulat-bulat. Jengkol. Mukanya tuh bulat-bulat, hidungnya banyak daging. Dia suka mainin pulpen. Ayo, apa itu? Oh. Namanya si Belvin. Adikmu itu nakal. Itu yang saham tol kasihan tuh banyak korban. Itu tol lagi berantem, si Belvin sama berantem sama si John. Jadi mereka main kikian katanya. Iya si John gila ya. Pak, jadi bakso dia Malang main kikian. masih hijau Pak. Tadi dia haki Bakso Malang sahamnya masih si oke, John. Pak. Masih Oke hijau. ya. Yes. Oke. Goyangkan AMMS Pak Len. Holi. Detik-detik Gas kayaknya. terakhir. AMMS. Apa, Bos? AMMS. Dulu ah. Kah? AMMS. Oh, AMMS. AIM juga boleh. Besok mau menghijau. Oke, bakso Malang lompat-lompat bakso Malang tapi lotnya kosong. Banyak yang kosong bakso Malang. Iya. Udah habis pendolnya kayaknya. Tinggal kecapnya Pak. Tinggal kecapnya. Bilangin cepet dimakan kok nggak basi. Nunggu arah Pak saya. Nunggu arah. Boleh. Posisi di bawah kok. Ya. BSML. Besok ada yang pom-pom itu Pak kayaknya. Oh iya. Iya, saudaranya itu. Bu Selfie. Yang pom-pom. Tukang bakso Ballpoint, Pak. yang pom-pom. Ballpoint yang apa Bang? Iya. Oke, Len 189, tiup 190. 7 menit lagi. Len bisa buat besok ya Pak Holi, ini kayak bagus nih. Bisa. Len buat besok. Iya. Bisa banget. Iya, jangan jual lah, simpen. Nanti Besok di pagi-pagi 200 sebelum Bu Silvi jual, aku jual dulu. di ah. 202 itu supply zone-nya tebel. Iya. Silvi, lu besok jangan jualan ya. Gua dulu. Ayo Raffi. Ayo Raffi, 6 menit lagi Pak Raffi. Lafri juga bisa beli sore jual pagi. Pak, LQ45 apa? Info Oh, dong, bocoran. Ayo Raffi, beli sore, ambil sore ya. LQ45 biaya makan siang aku juga itu. terbang. Ya, Bu Silvi, LQ45 buat makan siang kita ya. Iya. Jadi Paulis kasih bocoran tiap Kasian ya. hari buat makan siang. Hari ini belum makan nih, liatin. Kasian kan Pak, anakmu. MEDC PTBA. LQ45. Oh, PTBA tadi udah TP tujuan. PTBA sama MEDC. ME? MEDC. Oh. Pak, MEDC sama masker beda dikit loh tulisannya. Sama ini MEDS. Apa? Sama MEDS. Apa? PDF. MEDS. Yang baru IPO kan MEDS. Ya. Oh, nggak mau aku.
Dia nggak ada duit, dia soalnya lepas ke masyarakat semua sahamnya. Apa Nggak ada. MNDS? Iya, MEDS itu dia buang banyak loh ke masyarakat. Besok pasti ARD. Kalau Grab nggak begitu, cuma 20%. Grab Nggak. dulu. Besok bisa ARA lagi kalau Grab. Iya, kalau masker itu bahaya. Nggak mau. PTBA aja sama MEDC. Ini L45 L45 ya, Pak? Ya, MEDC sama PTBA. Iya, Kompas cepat, Pak. MNDS. Kompas 100. MEDC juga Kompas 100. Oh, iya. Ya udahlah, makan siang sama kopi cukup. MPMX. Jangan masuk kawan MPMX. Mbak Sumalang boleh sel dulu, Pak. Sudah merah. Silpi, merah. kita lucu ya. Yang pas PTBA yang ini ya. tadi udah jual. Yang buat BSJP. Sekarang disuruh beli lagi Kalau buat swing nggak Tadi apa-apa. PTB aku Kayaknya jual. Iya, wah juga udah jual. Kayaknya brokernya enak banget ketemu kayak kita dapat duit terus ya, keluar masuk ya. Aduh. Tadi nggak usah jual lagi, harusnya nambah lagi ya. Tapi Kalau tangan brokernya nggak- nggak dapat uang, sekuritasnya ditutup, aplikasinya kita besok trading telepon nggak langsung. jalan ya. Nggak jalan Kayak dulu. ya. Udah, ya cincai lah, kasihlah 0,5% lagi dah, beli lagi dah. Adro gimana Pak Adro? Adro, kayaknya kurang. Adro ya boleh. Adro boleh hijau pertama juga. Tuh kan. Bentar. Apaan itunya di atas, Pak? Hitam-hitam itu. Belum Apanya ke hitam? bawah. Paraboliknya kalau makin turun makin bagus. PTB. Itu dia di awan, Bapak. Ya, Ya, sabar-sabar. ya pas dulu. di awan, harus nembus awan. Kalau PTBA Iya, sudah di awan. di atas awan. Nanti lu punya payung nggak, Silpi? Kalau punya nggak apa-apa. Nah, kalau ada hujan, Mbak Ya, Sumalang, kecil aja, titip ada undang lot dulu. yang kosong-kosong ya. Ya ingat. titik 2 bagian menit dulu satu lagi. lot. STMA hijau pertama nggak Pak? SCMA. Hijau pertama. Oke nggak Pak? Apa Pak? Pixel ungu tuh Pak. PSKT. Apa? PSKT. PSKT Oh. Pak. PSKT boleh kalau yang suka di atas PSKT. PSKT oke, apalagi kalau bisa break besok bisa break dari 87. PSKT 1 tik itu 1%. Pak Bakso Sumalang Malang. besok Iya, satu. oke Ya, ya, Pak. tambah kecap, Tambah saus. Sudah membiru. nunggu arah. Nunggu arah. Besok Pak, kalau hari ini 1:20 detik lagi nih. Iya. Pak Holi, PSKT Yes. kenapa? PSKT. PSKT boleh 1 tik kalau PSKT itu 1%. Ya. Bagi yang suka Terus- di atas. Ya. Oh iya. Fast trade ya Pak? Fast rate ya, fast rate. Buat BSJP boleh. Obat BSJP boleh. Oke, makasih ya Pak. Ke 167 lagi Rati. Balik. Apa bos? Rati. Udah mau 2 kali nih Oh, sejak Poli bilang PSDP. Kalau ke 167 saya lepas lagi. Yes. Makasih Itu Poli. sudah close tapi sekarang. Close. Terus ya. Aman. Ada 0,6 tabungan. Perjuangan 1 tik lumayan besok. Mantap. Yang punya line ya besok di 200 siap-siap sell.
Ya, Pak. Siapa, Oli? Banyak yang nyangkut di 202 sampai atasnya. Supply Kalau zone-nya saya tebal. nyangkut di 189 Pak, hold dulu ya. Saya punya 210. Kenapa, Bu? Saya punya 210. Saya Oh, nyangkut di kayaknya Ibu tuh yang 189, Bu. buat supply zone. Ayo tinggal dilihat Raffi kemana Raffi? Ayo. Udah nyala ke bawah, Pak. Harga bawah tadi udah. Ya, ayo Raffi. Kamu mau ke mana? Layak hold nggak nih Pak ya? SMMT masih hold, Pak. Yang swing ya. Candle-nya Ya, masih hijau. Ayo, Raffi. Volume hari ini Kamu mau kecil. kemana? Kalau besok volumenya membesar, bisa up lagi. SMMT. Oke. Kasih. Ya, Bos. Untuk land fast trade-nya di hold dulu ya, Pak. Boleh. Jual besok gak apa-apa, Len. Buat BSJP boleh, Pak. Len. Kalau untuk fast trade-nya Sido sama Raffi bisa besok Pak ya jualnya. Raffi. Sido, Raffi, ya. Raffi. Sido swing ya. Sido swing Sido ya. itu, ya. Sido itu jangan buat fast trade. Ya. Karena Bapak nunggunya lama. Sido itu pergerakannya pelan-pelan. Sido. Kalau Raffi Pak, sweet atau Kalau Raffi kenceng. Fast trade ya. Raffi Iya, Pak. BSJP pergerakannya kenceng. Len, Oli. cepat kejual. Mas Oli, Ya, Bos. GTSI itu harus dilepas ya sekarang ya. Ini sudah Apa? berapa hari nih hijau terus. PSI. Ya, GTSI. Oh, GTSI. Ya, Tadi belum dilepas, Pak. Candlenya. Ya tadi kan ngambil di bawah. Oh, ngambil tadi. Ya, ngambil di bawah sih. GTSI, oke, bentar. 65. Ada bulatan merah Pak Oli. Daily GTSI. Bentar, Pak, saya lihat ya di sini. Ya, GTSI ini pas di awan. Bentar, daily-nya. Toba Gitu. Pak, Golden Cross tuh. Coba. Nah, ini Pak GTSI sekarang kan harganya 59 ya. Ya, ya. Oke. Penutupan ini tadi penutup pre-closing itu juga 59. Jadi pas di resisten. Kalau besok Di support apa resisten? Support ya. Resisten. ini jadi support sama resisten. Oke. Jadi Supportnya juga sama ya. Kalau di time frame 100 tick sama 1 menit, supportnya itu juga di 59. oke. Terus? Gitu. Jadi ini masih di antara ya. Besok karena ini pas di resistennya. Kalau misalkan ditutup di 60, nah besok naiknya PD. Itu satu. GTSI ini itu masuk di super land. Super trend. Super trend. Super trend. Wah, bahaya ada bocoran lain nih. Kirain ada istilah baru ya, Pak? Dari kemarin ya, GTSI itu dari kemarin super trendnya. Jadi sekarang dia kenceng naik tadi ya. Iya. Masih ada peluang naik ya. Toba gimana Pak? Nggak usah Toba. dilepas Yes. ya. Boleh ya. Sama Bisa, kayak Bu. LEN ya. LEN besok karakternya juga sama kayak GTSI hari ini. Jadi besok ya. naik, habis itu bisa turun. Oh iya. Ya. itu Bisa maksudnya 2%. bullish rectangle itu apa itu Pak Oli? Ternyata sukses itu. GTSI. Bullish ini berarti kenaikannya sukses Pak, sampai 61 Sukses. Oh, targetnya. Jadi bullish ini kan saat di sini. Iya. Nah, itu kan membentuk pattern, targetnya 61. Iya. Jadi tercapai target dari bullish itu ya. Betul. Ini ada yang nunggu dari sini loh.
kalau mau buktikan 61 itu dari mana, tarik tuh lebar segitiga yang paling belakang tuh. Triangle itu. Berapa kenaikannya dari warna biru itu garisnya. ya, garisnya. Pak Oli, Kalau mau buktikan. besok aja sudah bisa ya Pak, 2% gitu. Gimana? Boleh ya Pak? Besok GTSI boleh. Yes. Ya. Kalau bisa break Makasih dari ya. 62 bisa naik lagi Lanjut. GTSI. Oke, ya. Makasih Pak Oli. Toba gimana, Bos? Toba. Toba Bisa buat Daily-nya merah. BSJP nggak? Jangan buat BSJP. Daily-nya merah, Bos. Oh, merah ya? Sorry, salah. Hijau, Pak, sorry. Toba Ini hijau, Pak. Hijau kedua itu. Betul. Di dalam awan ya. Toba. Daily. Di dalam awan. Toba itu ya efek dari kerjasama kemarin itu kan. Targetnya ini, bullish symmetric triangle. Targetnya 1001. Posisi Targetnya sekarang Toba. berapa, Pak? Posisi sekarang berapa, Pak, itu? Oh, itu 880. ya? Ya buat swing boleh dari kemarin ya. 100 lah buat swing lah. Yes. Besok pagi aja. Masuk buat swing. Toba ini ada di persimpangan ini loh, ada di sini nih. Tapi di tanda udah nembus triangle-nya ya, Pak ya. trend Udah line. nembus triangle-nya ya. Sudah di atas. Ya. Sudah di atas, tinggal mau nyampe targetnya. Oh sorry, sudah sukses ini. Ini sudah sukses tulisannya. Udah tembus tuh. Ya, sudah Pagi aja lah. sudah Jangan tercapai di garisnya ini. Kemarin sudah tersentuh. Oli, Pak Somalang gimana Pak Oli besok pagi Pak? Besok pagi nggak apa-apa Pak. Swing Masih aman? Masih aman. Masih perlu tambah kecapnya lagi Pak, Mas Haus? Tambah kecap. Jangan Pak, nambahnya jangan sekarang. Jangan. Besok pagi dia bisa turun dulu ya. Supportnya itu di 1010. 1010. Berapa Pak? 1010. Oke. Jadi selama di atas 1010 ya, Pak Sumalang masih oke. Oke, siap Pak. Jadi Terima kasih. itu sekarang jangan dibanyakin sendoknya, Pak. Pak Oli, Udah Pak Ya, Bos. nanyain cabai Pak, pedes. kalau seger itu gimana? Seger. Seger hijau pertama. Pak Somalang Hijau Pak, nggak pertama. naik. Hijau pertama. Seger hijau pertama. Iya. Volumenya hari ini besar Pak. Oh, Besok dipantau ya, karena MA-nya mau dead cross. MA-nya mau dead Kecuali cross. kecuali besok volumenya besar, dia bisa ngangkat. Oke. Poli. Makasih Pak. Poli ini kan settingan pakai exponential moving average ya. Yang apa? Settingannya pakai moving average yang eksponensial ya. Yang mana? MA ya, bukan MA ya. MA ya. Ya, kalau yang daily ya, saya pakai MA. Kalau yang fast rate MA, supaya ya? lebih ya MA5 sama MA10 supaya kita bisa tahu karena ini jangka pendek. Wah, di bawah turun. Oh, enggak. Lain tetap. Raffi di bawah naik. GTSI. Lain bisa GTSI 191 59. nih, Kak. Penutupan Jual bisa aja lah, jual 191 nih, Len. Mantap, Len. Besok 200 penutupan. Betul kan? Oh. Jago Jo. Besok 200. Ya. Hihi.
Sel aja lah Raffi. Besok Raffi pagi-pagi. besok Sel aja. 170. TSI 60 itu Pak ya. Ditutup dulu ya Pak. Di TSI, 10. Ih, kayak besok. di TSI sampai 563 besok. Gua nggak tutup. 63 Pak. Ini loh Len sampai Gua jantungan jangan sempet loh, 196. Ferry pas dia turun itu. SMMT 850 masuk oke. Dan tahan dulu ya Pak, berarti Pak. Len 191. Ya Pak. Kan ditahan dulu berarti ya Pak. SMMT 850 masih oke. Swing apa fast trade? Fast trade Pak. Kalau fast trade sudah harus lepas ya. Jadi Swing, kalau Pak. fast jadi SMMT kalau fast trade itu harus dicek 1 menit sama 100 tick. Dan harus dipantau tiap menit. Itu fast trade. Kalau buat swing ya yang dilihat adalah Kalau daily. swing masih hijau ya Pak. Oh iya Pak. Kalau len Pak, Bentar. len SMMT ya, candle daily-nya itu masih biru. Kalau candle daily-nya biru, swing silakan di hold dulu. Dan kalau swing jangan tiap menit dilihat. Ya, jangan tiap menit. Nanti pusing. Kalau kayak SMMT gini, turun terus, pasti kalau dilihat setiap menit, pusing sendiri loh ya. Yang fast trade malah nggak dilihat. Itu. Jadi kalau swing, MMT masih oke. Kalau fast trade, harusnya dicek tiap menit. Gitu. Apa tadi? Len ditarik ke 19. Besok Pak. Len ditarik 191. Len ini ya Len ini bisa ke 200. Ya. Oke. Tapi besok kalau sudah nyampe 200 silakan jual dulu. Jangan ditahan-tahan lagi atau jangan dibuat swing. Oh siap Pak. Ya. Tadi ini dulu aja. Yes. Makasih. Len tadi tarik naik atau turun Pak? Kan kalau tarik naik biasanya turun dulu. Kalau ditarik naik kan biasanya turun dulu. Betul. Jadi Len ini ditarik naik ya 191. Ya, besok potensinya adalah dibawa turun. Di awal open ya. 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 Saya udah jual atau ya gap up lalu turun. Oke. Pasti cepat gitu. Ya, Raffi juga sama. Ini ditarik naik ya. Naik. Tuh. Yang cukup sore ini silakan jual sore ini. Besok lihat besok. Gimana? Sebelum Raffi tadi yang dibawa turun apa Pak? Ditarik naik Len. Ditarik naik Len Bu, Evi. Oh ditarik naik. Kalau ditarik naik, besok itu kecenderungannya turun. Kalau Toba gimana besok Pak? Toba tadi ditutup berapa ya? Saya nggak perhatiin kalau Toba. Toba saat jam 19.50 berapa Pak? Ada yang tahu? Koneksiku gak bagus Pak. Susah ngeceknya. Koneksinya down, susah. Pak Holi. GTSI tarik 60 ya. Tarik 60 berarti bisa. Tapi mau ngambil tahu ya? Pak, berarti GTSI ditarik 60 ya. Apanya? terus besok Turun itu berarti besok Mas. Iya. Jadi besok itu cenderung jadi gini. Saya kan nggak bisa melihat semua saham ya. Saya hanya bisa melihat 3 saham di layar ini. Cirinya adalah saham yang dimiliki saat mau penutupan dicek. Ya. Kalau ditarik naik, besok kecenderungan akan turun. Kalau ditarik turun, besok kecenderungan naik. Cuman itu rumusnya. Kalau ditarik turun, tapi ada kemungkinan nanti dia naik lagi gitu. Kalau selama candle-nya masih bagus kan kayak Len ini kan hijau pertama ya Pak. Untuk fast trade.
beli sore jual pagi juga kan untuk swing. Berarti masih bisa kan ya? Kan kayak land ini kan ditarik naik, kan kecenderungan turun. Nah, cuman kalau untuk setelah turun ada kemungkinan dia akan bakal naik lagi gitu, masih ada kemungkinan. Bisa. Nah, kalau itu kan nanti tergantung volume Bu di saat jam bursa berjalan. Gitu. Paham ya? Jadi kalau penutupan ditarik naik, besok pagi cenderung turun. Kalau sore ditarik naik, besok cenderung kalau ditarik naik besok cenderung turun. Kalau sore ditarik turun, besok cenderung naik. Tapi misal gitu kan, land. Jadi besok ditarik turun. Apakah akan turun terus? Bisa iya, bisa tidak. Bisa naik lagi. Nah, kalau besok transaksinya bagus gitu. Nah, yang kita tidak tahu adalah di saat setelah pasar buka, kita nggak tahu. Hari ini nggak tahu, besok land ini transaksinya berapa. Nah, itu nggak tahu. Gitu. Antam gimana Pak? Antam. Wah, Mas. Antam mau koreksi sama kayak Inco ya. Apa dompet? Karena dia di dalam awan, Antam. Oh, masih di dalam awan ya. Ya. Jangan masuk dulu dong ya. Jangan dulu. Kok titanium, premium. Ada lagi? Mas Ali, Oh, IHSG ditarik naik. Ya. IHSG gimana Pak Oli? IHSG kayaknya mau turun terus nih. Naik. Kenapa Pak? IHSG mau turun terus nih kayaknya. IHSG? Iya, composite. IHSG ditarik naik. Besok turun kayaknya. Jadi LQ45 hati-hati. Ya. Makanya besok jangan beli IHSG. Beli land, beli Raffi gitu. Gorengan yang besok main. Ya, jangan beli IHSG. Oke, thanks Pak. Baik, terima kasih. Oke. Ada lagi? Cukup. Terima kasih Pak Oli. Pamit dulu Pak Ali. Terima kasih Pak Oli. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa Oke, malam. Bos. Thank you semuanya. Happy cuan hari ini. Sampai jumpa nanti malam. Thank you. Terima Pak. kasih.